trenutno mi se u glavi vrti pesma Walk Like an Egyptian, Rupa Dangles, osjećaj je kao da se nalazim u dolini Nila. Razlog je što se ispred i pored mene nalazi ne jedna, nego čak dve različite vrste biljke papirus. Iste one kakve su nekada koristili drevni Egipćani da bi pravili istoimeni proizvod. Sad, kako je ovde sve samo ne klima kao u delti Nila, ono što moram da uradim je da unesem ove moje saksije u zatvoreni prostor. To znači, papirus gajim u saksiji jer ne može da izdrži niske temperature i upravo sada u ovom trenutku i u ovoj fazi ono što planiram da uradim je da ove biljke isečem i od njih napravim baš to, papirus. Znači, zvuči zbunjujuće, od papirusa se pravi papirus, ali šta ću, tako se zove, biljka se zove papirus i ono što se dobije je opet papirus. I ako su Egipćani znali da naprave nešto što bez ikakve promene može da traje milenijumima, ko sam ja da bilo šta tu menjam? Dakle, sledi recept kako od biljke papirus napraviti papirus. Već na prvi pogled je jasno, uočljivo u čemu je razlika. Ovaj prvi je niski, patuljasti, a ovaj drugi visoki je ono od čega se zapravo dobija papirus. I ja ću stabljike iseći jer su one u stvari izvor materijala od koga se na vrlo jednostavan način zapravo dobije papirus. Za izradu papirusa treba će mi stabljike i zbog toga sam ovako cele isekla. Kako imam skromnu zalihu materijala, to ću iskoristiti i ove koje su ranije odsečene, jer mi treba unutrašnji deo svake od ovih stabljika. Ovaj ovde najlepši ćubasti deo koji podsjeća na neku četku mi ne treba i zbog toga ću ga iseći. I za razliku od onog domaćeg lažnog papirusa koji se lako ožiljava iz ovog ovde dela, kod ovog pravog to nije ni malo jednostavno i ovo mi zapravo ničemu neće služiti, ali zato ono od čega očekujem mnogo se nalazi unutar ovih delova stabljika. S obzirom da imam skromne zalihe materijala, nemam nikakvih pretenzija da će moj papirus biti formata kakvi se prodaju u turističkim centrima Egipta, na primjer, i zbog toga ću ja napraviti mini varijantu, mini verziju papirusa, tek toliko da vidim da li ta tehnika zapravo uopšte radi. Čvrsto je, ali tako treba da bude i prvi korak u dobijanju, to jest u procesu dobijenja papirusa je ljuštenje. Znači, najprije moram da skinem ovu zelenu opnu. Vrednost koja meni treba se nalazi unutar ove opne. Zeleni deo se u Egiptu ne baca, već se i on upotrebljava za dobijanje nekih korisnih predmeta poput različitih korpi ili sandala, na primjer. Ali, kako ja zaista imam smešne količine, neću to upotrebiti, već mi je fokus na ovom ovde unutra. Tako ću uraditi sa svim ovim delovima i ko bi rekao da od ovog može u stvari da nastane papirus, ali tako je. Ono što bi sada trebalo je upotrebiti čekić. Međutim, kako ja imam stakleni sto, neću da rizikujem da ga razbijem, već ću upotrebiti oklagiju i njome ću da stisnem ovo. A zašto se ovo radi? Ovo se radi u stvari ne samo da bi se istanjio papirus, već i zbog izvlačenja vlage. Znači, evo kako se vidi ovde na podlozi da se voda izvlači iz papirusa. I to ne bi bilo ništa čudno da sledeća faza nije upravo potapanje ovih delova u vodu. Znači, dosta toga je prilično paradoksalno, kao što od papirusa dobijamo papirus, tako i ovo, izvlačenje vlage, a onda odmah nakon ovoga ubacujem ove delove u vodu. Poenta ovog potapanja sada odmah u vodu je da bi ovo postalo fleksibilno. Druga, mnogo važnija stvar zbog koje se u stvari stavlja u vodu, osim te fleksibilnosti, je činjenica da na taj način
svaki od ovih delova postaje lepljiv. I to je upravo tajna trajanja papirusa preko 5000 godina. Znači, oni su koristili isključivo delove biljke i tako napravljen papirus je trajao, znači, bez ikakve hemije, bez ikakvog lepka i dan danas mogu da se nađu primjerci koji su bukvalno kao da su tek napravljeni. Ja ću po tom receptu koji je negde zapisan, a ja ga pročitala, u stvari da napravim tu svoju mini papirus varijantu. Listići kao za neko kinesko jelo su spremni. I evo, potapam u vodu i tu će ostati narednih 7 dana. Nakon 7 dana prosula sam vodu i sada ću pokupiti višak koliko je moguće ovako salvetom. Kao podlogu sam pripremila jedan laneni stari stolnjak i na njega ću ređati ove listiće. Kažu da je 7 dana optimalno za ovo, jer nakon toga papirus dobija tamniju boju. Da nisam pogledala kako to rade Egipćani danas, ne bih znala, verovala bih da je ovo u stvari kao tkanje, da je to način na koji se ređa papirus. Međutim, ne. U pitanju je daleko jednostavniji postupak. Prvi red, na primjer, vertikala, sledeći horizontala. Kao što sam napravila ovaj prvi uzorak, imam dovoljno materijala za još jedan. To znači da sam mogla da napravim duplo veće dimenzije ovog mog beogradskog papirusa. To je to i ono što sada treba uraditi je ovo prekriti drugim slojem lanene tkanine. I da bi se ovo što se nalazi unutar stolnjaka osušilo i papirus napravio, neophodno je to nečim dodatno pritisnuti. Znači, neka presa bi bila odlična varijanta, ali kako to nemam, iskoristit ću 1 ili 2 cigle, jer je ovo upravo dimenzija otprilike jedne cigle. Stolnjak jeste star, ali ne mora baš biti potpuno uništen i zbog toga sam stavila salvetu, a sada i pritisla ciglu. Da bi efekat bio snažniji, presa teža, dodala sam još jednu. Ovo ću ostaviti do sutra, a onda ću pomeriti stolnjak na onaj suvi deo i opet sve ovo ponoviti i tako narednih 7 dana. Ispresovan papirus izgleda ovako. Ovo jeste portable varijanta, čije ću ivice sada doterati tako što ću ih koliko toliko izravnati. Ovo zaista podsjeća na onaj papirus na kome su obično nacrtane neke figure iz doba faraona. Ali ono što je, čini mi se, trebalo da uradim je da ne slažem jedan do drugog, nego da ivica malo pređe jedna preko druge, jer tokom sušenja se logično ovde stvara međuprostor. Znači, to je samo greška kod ovog papirusa, inače što se ostalog tiče, on je apsolutno perfektan. A koliko je zahvalan za crtanje i pisanje, sad ćemo provjeriti. Izvolite, Vanja. To su psihološke pripreme, u stvari. Observiranje materijala, površine, platna. Ovo podsjeća na Orealu neki. A ovo drugo? Mora potpis. Ali skriven, jel? Da. Šta reći, sem da je ovo delo nastalo... Šta reći, ja ne zaplakam. S obzirom da je nastalo za nepuna 2 minuta, nije loše. Ovo ovde liči na sovu, koja stoji na grani, odnosno na krilu. Može? Tako neka bude. S obzirom na brzinu kojom su ove stabljike izrasle za period dok se sušio onaj tamo papirus, to znači da će uskoro biti i novog materijala, a nadam se i inspiracije i vremena. Nikad dosta inspiracije.